बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिल पर हाथ रख कर एक बार ये दुआ पढ़ो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो भी आपका दिल चाहेगा, चाहे रिज़्क हो, चाहे कोई हाजत हो, कोई परेशानी हो, जिस चीज़ की भी आपको ख्वाहिश होगी वो आपको मिलेगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। प्यारे दोस्तों, इस दुआ का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब आपके पास वक्त हो आप इसे पढ़ लें, इंशाअल्लाह ये दुआ आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए दोस्तों, इस दुआ को मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़ैरुक। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूत। या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला। सुब्हानल क़ाइमिद दाइम। सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़ैरुक। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी। फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब। सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला।
سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله الله ربي لا أشرك به شيئا سبحان الشافي الكافي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري اللهم عافني في سمعي لا إله إلا أنت استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى
سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم يا جار المستجيرين يا ولي المؤمنين يا صاحب كل غريب لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أنت الله العزيز الحكيم، أنت الله الملك القدوس، أنت الله الحليم الكريم، أنت الله خالق الخير والشر، أنت الله خالق الجنة والنار، عالم الغيب والشهادة، عالم السر وأخفي، أنت الله الكبير المتعال، أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء، أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الله على كل شيء قدير، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل، يا وكيل يا كفيل، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، لا إله إلا أنت، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لي وارحمني، سبحان الغني العظيم، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा फ़ारिजल हम्मि काशिफ़ल गम्मि मुजीब दावतिल मुद्तर्रीन रहमानद दुनिया वल आखिरह व रहीमहुमा अंत तरहमुनी फ़रहमनी बिरहमतिन तुगनीनी बिहा अर्रहमति मन सिवाक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तिलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फ़ला तकिलनी इला नफ़्सी तरफ़त ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरम मिन्हा हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊहु ख़ौफ़न व तमआ इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम दिली माराकुम मुस्तक़ीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी हुवा अबहा मिनल क़मरित ताम व अकरम मिनस सहाबिल मुरसलति वल बहरिल ख़ितम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लिम। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।